तो आज ब्लॉग मोर स्टार्ट हो जिम रु मु आगु बहुत थर जिम आसूची डेली किंतु वीडियो के बनईनी तो ये घर को तो पलैली किसी दिन मोर जिम बंद थिला तो ये पुणी जिम को स्टार्ट करवा। हाँ आसे मो सहित पुणी किए आस देखो आज फास्ट सी आसुची मु आगु आसुली कि मु एका आसे एबे किए आसुची देखु खाली आसुनु आसुची आसुची आपको देखो आसवा केते समय लगुच आसीगला सी कौन अरे जिम की खेल ना फर्स्ट टाइम जिम आस तो मत खेल ना लगुच चलते वर्कआउट करवा जिम जोता ये झड़ने का न्यू तरीका ये हमारा यहाँ मैं खड़ी हूँ मैं 1 2 3 ये एक है देखो तो अपन साइकिल जे चलाउची से कौन हाथ धरुची सेटा देखो तू तो आसचु कुआडे तू कुआडे आसीचु कुआडे पागल ए पागल जिम को साइकिल चलाने के लिए ओके पागल ओके देखो से कौन हो एपटू देखा कौन कर मत सी आज एक्सरसाइज कराई दौनी ताकू आज फास्ट टाइम से आसी बोली से कौन हो देख देखते अपन से कौन हो हाँ तापर बस से एक्सरसाइज तो कर सी आज मत एक्सरसाइज कर मो कथा कही कही थकी गले एक्सरसाइज कौन करी देखो से कौन हो सी आप देखु आपण मैंने भावुए कि मु जिम रू ब्लॉग के स्टार्ट करेनि आज स्टार्ट कर आगुरी मुझे एका ही आसे स्टार्ट करेनि जेहेतु ये आसी कौन हो देखु सेटा ही मुझे सहित सेयार करी बोली आज ब्लॉग स्टार्ट कर ओके स्टे ट्यून बाहुबली ब्लॉग रखी कौन सी तो हो देखो केमती तोर कौन दरकार है तू एते पता है तू बॉडी भाग कर ताले से आज मत टोटाल एक्सरसाइज से करे दबनी देखो कहला मुझे उठे देवी बोली देखो सी कौन कर चुप गोड़े पड़ एकाथर निशा छाड़गला जिम रो प्रोटीन का गोड़े पड़ तो थकीगला सी एतिक उठे उठे
ଡ୍ୟୁଟି ଯିବୁ ତତେ କହିଥିଲେ ଜିମ୍ ଆସିବାକୁ। ହଁ ତାପରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଇକି ଆଉ ରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ। ହଁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଜିମ୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଜିମ୍ଟା ଆମ ରୁମ୍ର ଉପରେ, ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଏଇ କ'ଣ ହେଉଛି? ତୁ ଆଉ କାଲିଠୁ ଆସିବୁନୁ ମୋ ସହିତ। ତୁ ଆସିଲେ ହିଁ ମୋତେ ଜିମ୍ କରାଇ ଦେବୁନି। ଟ୍ରେଡମିଲରେ ଚଢ଼ିକି ତାକୁ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ସେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁଁ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲୁଥିଲି? ହଁ ସ୍ଲୋରେ ମୁଁ ତୋର କରେଇଛି। ହଁ ଚାଲୁନୁ। ହଁ ସେମିତି ଚାଲେ। ସିଏ କ'ଣ ଶୁଭ ତୁ କାହିଁ ଆସୁଛୁ ଜିମ୍? ତୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କେମିତି ଚାଲୁଛି ସିଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଚାଲନ୍ତିନି ସେଇଭଳି ହିଁ ତୁ ଚାଲୁଛୁ। ହଉ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ହଁ ହାତ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲ। ଚାଲୁନି ଯେମିତି ମାନେ ରୋଡ଼ରେ ଚାଲୁ ସେମିତି ଚାଲେ ଖାଲି ସେଥିରେ। ହେ ଭଗବାନ ଶୁଭ। ଓହୋ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଡନ୍। କେତେ ଝାଳ। ହଁ ଏବେ ହେଲା। ଚାଲେ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେ। ହଁ ସେମିତି ବାସ୍ ହାଲକା ହାଲକାରେ ଗୋଡ଼ ପକା। ହଁ ଚାଲ ସେମିତି ଚାଲ। ଅଭ୍ୟାସ ହେଲେ ହେଇଯିବ। ଓହୋ ଏବେ ମୋର ଟ୍ରେଡମିଲରେ ଦୌଡ଼ିବା ସରିଲା। ଟିକେ ସାଇକ୍ଲିଂ କରିଦେବା। ହଁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ କାହିଁ ହେଉଛି କି ତୁ? ଚାଲେ। ସେଇଠି ଦେଖୁନ ଲେଖା 3 ମିନିଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ କେଉଁଠି 3 ମିନିଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। 3 ମିନିଟ୍ 42 ସେକେଣ୍ଡ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ମୁଁ ଜିମ୍ରୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଆଗରୁ କେବେ କରିନଥିଲି, ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲି। କାହିଁକିନା ଶୁଭ ଆସି ଏଠି ମଜାମସ୍ତି ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇଟା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ରହୁଛି। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।